This time magluto ta og banisil. Wow. So mo na atong cook gikan sa Pantukan. Atong lutoon shell na banisil. Mo ni ang tagiya sa Bohol. Bohol. Saktong lunod, ilunod. Sir, happy birthday, sir. Sir, happy birthday, sir. Sana all. Okay, gimikos-mikos na ni Kuya Kugkog. Okay. Mga guys. Gimikos-mikos na. Ito guys yung pang pinali natin. Yummy gini yung sudan. Para itong igamit nyo kayo, gasol. Gasol po ang aso. Gata, mga kasama. Gata, sige, gata. Ako yung pangatlong ship. Ako yung pangatlong ship. Magtimpla. Sinas dahon yung ping, 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 ping. Bingaw man siya.